Halo guys, kembali lagi bersama pelatih UTJB Style. So hari ini saya Evanes Kimia Nasman, pelatih diploma terapi cara kerja, ingin membentangkan case study saya berdasarkan dalam buku nih. Boleh buka muka surat 435. Jadi case study saya 17.1, yaitu seorang kanak-kanak berumur 9 tahun yang bernama Matty yang mempunyai condition learning disability, yaitu LD. Jadi Matty mempunyai problem dalam printing skill. Okay. Di sini kalau kita baca, Matty berumur 9 tahun, lelaki, telah di-refer ke OT assessment within the school setting. Jadi ini untuk address difficulties within printing skill, which Matty mempunyai challenges dalam baseline placement dan spacing between words. Ini telah affects overall Matty punya legibility written work dengan Matty punya school performance. Di sini Matty telah menghadiri 8 sesi by his school based OT. Jadi kalau kita baca di sini OT menggunakan co-op approach dan GPDC framework. G untuk goal, P plan, D do, C check. So setelah OT menggunakan GPDC framework, Matty telah pun able to identify his own concern with his hand printing. Jadi sini Matty baru sedar dia punya handwriting tu tidak betul. Jadi OT menggunakan verbal guidance, dan daripada verbal guidance tersebut Matty able to identify dia punya letter tidak duduk betul-betul atas garisan. So di sini OT telah pun berjaya guide Matty dalam identify specific strategy yang boleh digunakan untuk assist Matty dalam hand writing problems. So di sini ada 3 strategi yang kita boleh baca. Yang pertama adalah OT menggunakan kertas with highlight baseline. So ini untuk visual cue untuk Matty, untuk dia tulis letter placement. So yang kedua adalah menggunakan finger space between words. So apabila ingin menulis ayat tu, setiap kali ingin buat space, Matty akan meletakkan satu jari tunjuk dan dia akan tulis word yang another word. So yang ketiga, printing checklist. Printing checklist ini untuk remind Matty of letter placement dengan spacing. So Matty problems di sini ada 3. Yang pertama adalah printing skill. Printing skill di mana tadi kita baca Matty mempunyai kesukaran dalam baseline placement dengan spacing between words yang telah affects Matty
punya overall legibility of his writing work and overall academic performance. Jadi apabila Matthew mempunyai masalah dalam printing skill ataupun handwriting, automatically boleh menjejaskan academic performance dengan writing work Matthew di sekolah. Yang kedua adalah visual impairment. Tadi kita baca Matthew, tulisan Matthew tidak duduk beradab pada garisan. Jadi di sini Matthew mempunyai visual impairment. Jadi dia mempunyai kesukaran untuk menulis di atas baseline placement. Yang ketiga adalah neurodevelopmental disorder NDD. So di sini Matthew mempunyai learning disabilities, contohnya dysgraphia. So next, ini merupakan contoh spacing between words. Spacing between words. Di sini ini adalah contoh yang Matthew buat. Dia tidak ada membuat space between words. So semua word yang ini dia tidak space. Dia semua tidak space. Okay. So apa OT buat adalah tadi saya telah bagi tahu OT menggunakan co-op approach dengan GPDC framework, Go Plan Do Check. So di sini ini berdasarkan pemahaman saya terhadap GPDC framework. Okay. Goal, OT menetapkan satu goal, yaitu improve the quality of his writing. So yang kedua plan. OT plan suruh copy the sentences. So do OT menyuruh Matthew untuk do the task tadi, copy the sentence. So the patient will do the task. Lepas patient selesai membuat task tersebut, so yang keempat adalah check untuk remind the patient to check the task. Betulkah tidak apa yang dia buat? Ada spacing kah tidak? Tulisan dia berada betul-betul di atas garisan kah tidak? Jadi itu adalah check. So untuk application of co-op approach ada dua, yaitu goal dan point of breakdown. Goal, OT meletakkan satu goal tadi, yaitu meningkatkan quality of his writing. So breakdown points ini adalah OT punya observation terhadap Matthew handwriting. So OT punya observation, Matthew mempunyai poor letter formation, words are too close together, dan difficulty making sure his letters sit on the line correctly. Next, untuk co-op approach strategy use, domain specific strategy. Domain specific strategy ini berdasarkan apa yang saya faham, adalah arahan yang terapis bagi untuk klien ataupun strategi yang digunakan untuk klien. Jadi, domain specific strategy di sini ada 3: task specification or modification, supplementing task knowledge, dan yang terakhir intention to doing. So untuk specific strategy plan, OT suruh client to finish the letter or make the letter larger. So make the letter larger tu kalau ikut pemahaman saya, dia ada
dia merupakan satu modification dalam domain specific strategy. So untuk bridging for the strategy ni contoh dia, maksud dia aktiviti yang boleh digunakan untuk tackle semua intervention tersebut. Jadi di sini kalau kita baca bridging strategy dia, having a writing checklist secure to his desk to prompt him of the important strategy that he had developed. So untuk supplementing task knowledge, untuk specific strategy ataupun plan, OT plan untuk menggunakan finger space between your words. So untuk bridging the strategy, teaching younger sister how to print, contohnya role playing teacher, ataupun making scrapbook of summer vacation. Ini untuk membiasakan Meti untuk membuat spacing between words dan baseline placement. So apabila Meti telah terbiasa, jadi dia tidak perlu menggunakan finger untuk buat spacing between words. So yang terakhir adalah attention to doing. Jadi plan untuk attention to doing adalah where do you need your letter to sit. Jadi untuk bridging strategy, teaching students, teacher and parent to highlight the best line of paper to help with attention to doing. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.